Ayun, nakamula ka. Ano na lahat yata kasi dili na magmo. Dili na lang yan. Ako nga sa iyo ang nagmadlaw. Sa iyong himulat sa realidad akong mga mata, sa iyong isabak sa bakbakan kalisod akong kontra. Walay mahimo o kira di ka muliyo, pas mo ka paggahi ay sa pagdiskarte para di ka maganga. Sa kada tamak sa karsada eskinita daghan ka, klase-klase nga makatunan makita sa mata. Nga napay mas galisod ni mo dira ikaw usa. Sa Pinas tanan gatapok maihaprang nga mata, pag-asenso imposible kay halos tanan kurap. Ipitperming mga pobre way mahimo mo ahat, may raos lang kagutom ang tiyan di maghilap. Illegal man o legal makaahat na lagsugan, mag-agad na lang sa buenas tsamba-tsamba animal. Nagpakabuta bungol kamoy tinuod kriminal, mga grabe ka brutal, literal mga hangal. Kinsa pang nakahuman maoy murag way edukar ka animal. Lang tanawon pero hugaw kalag. Mga batos sa demonyo anos amo mag-usab, ang babore nakasaksi yung sa mukha sa tanas, papagano na bahala sa ilaha magbayan. Mga limpyo lang tanawon pero hugaw kalag. Mga batos sa demonyo kanos amo makusap. Ang babore nakasaksi kung sa mukha sa tanas, papagano na bahala sa ilaha magbayan. Wakas sa Sa gitamakan puros na lang pagsuway sa kadla adlaw nga manlabay nga nung di man kalihay. Ang kasakit pero bit sa kong lawas pagamay, mutagamtam mo kalipay di pagtinud anay asang malasa. Punis ka sakit o problema, bisan asa kung makunta di makuhang mo katawa. Imperno ang palibot kay demonyo gapatuyok, wanay igsuunay palabuanay nga inyong liyok, wanay higugmaay padatuay mo nagkagubot. Kalita sa panghitabo pukawag nangatulog kay dako nagkasaban sa pagdagan sa panahon. Ang kurtahan ray bulahan kay papel ilang gahom, pagpatay nila kay ano ingon ana kasayon. Ang batas dili balansiya to panig na itong klase na mong maluwas basta bayan kasi ang pulis ng abusado o dili man tanan, pero sa ako lang nakita ang tarong gamay na lang pangutana sa kung utok asadagan sa na lang. Kinsa pwede masandigan abusado man tanan, maduulan masumbungan sa karon kay kahadlukan. Tulisan karon pagtanaw sa inyuwas kadaghanan, may salig kabataan tungod sa inyong binuhatan. Katak na sa among utok sugod hantod kinalasan. mga limpyo lang tanawon pero hugaw kalag. Mga batos sa demonyo Ano sa amo mag-usap, ang babaw rin nakasaksi sa mukha sa tanas, papagad na bahala sa ilaha magbayad. mga limpyo lang tanawon pero hugaw kalag. Mga batos sa demonyo kanos amo mausap. Ang babaw ray nakasaksi sa mukha sa tanas, papagad ko na bahala sa ilaha magbayad. Di ko Limpyo nga tanawon uugaw ko kalag, mga bato sa demonyo usa ko sa nausab. Ang babaw rin nakasaksi sa kukasan tanas, papagad na lay bahala kay dugay na tang bayan. Siyang namulat sa realidad sa murat ang edad, mura-mura tagkaagi lahitlag abilidad, bay wala na sa edad naanas abilidad. Umaksaon mo pagdawat mga gihatag ni God, ayaw lang gyud og pasagad imong pasensya isagad. Dawatag gyud tagad ayaw lang gyud og pasagad, ayaw kalimot ug hangad kupot lang gyud ayaw og buhi. Kay di puro maayo maabot sa kinabuhi, kibutra ta diha adto mangyud ta paingon. Walay oras tang sayang mag-agad lang sa panahon, ayaw na problema imong mga giingon. Atoa may una kay radman kabulingon, ako na mismo nag-ingon dagan patagwa kat-uni. Pero di man ta permisakto ang sayop may mag-uni, feeling tanang timanini kung di ka gusto nga marehas, bisan pag magkamang kay das lamang yung mamarehas.